इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चूँकि महंगी है, लोगों की पहुँच से बाहर है, तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं कंटिन्यूअस। सोलर का सारा दारोमदार तो अब शिफ्ट हो गया लिथियम पे। लिथियम की असम्बलिंग जो है चूँकि पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, लिथियम की प्राइसेस जो है वो डे बाय डे डिक्रीज़ होंगी और उससे आम यूज़र को फ़ायदा होगा। मे बी अगले साल तक इसके आपको बहुत ज़्यादा असरात नज़र आएँगे। हमारी फ़ौज को, हमारे सिपाही को इतना ज़्यादा मोहब्बत और इज़हार यकजहती की ज़रूरत है जो शायद पहले कभी नहीं थी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा, मेस्ट्रो सोलर सिस्टम, डिफेंस रोड, लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे सोलर की, थोड़ी सी जो है वो अपडेट्स आपको देंगे। सोलर का सारा दारोमदार तो अब शिफ्ट हो गया लिथियम पे। अब लिथियम और सोलर पैनल ऐसे बिक रहे हैं जैसे एक वक्त में पेट्रोल बिकता है। और उसकी रीज़न ये है कि जो पावर है, जो एनर्जी सोर्सेज हैं, वो सारे लिथियम और सिलिकॉन पे शिफ्ट हो रहे हैं। और जो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी का ट्रेंड आया हुआ है। लोगों को, दुनिया को ये एहसास हो गया है कि ग्रीन एनर्जी ही फ्यूचर है और ग्रीन एनर्जी से ही हम अपने आने वाली नस्लों को महफूज रख सकते हैं। तो जो पोल्यूशन फ्री एनर्जी है वो इस वक्त पूरी दुनिया की ज़रूरत है और वो डे बाय डे नाज़रीन प्रमोट हो रही है और उसको प्रमोट होना भी चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज़ है, चूँकि पहले एक, अब ज़ाहिर है अरबों की तादाद में दुनिया में मोबाइल यूज़ हो रहे हैं और हर मोबाइल में लिथियम यूज़ हो रही है। तो लिथियम जो है वो एक ऐसा ट्रेंड बन रहा है कि जो ईवी हैं, व्हीकल्स हैं, और जो मोबाइल्स हैं, रोबोट्स हैं, इवन अब जो है वो चूँकि दुनिया ने एक सोलर त्यारे को भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर लिया हुआ है। तो ऐसा होगा कि ये जो हमारे अपने जो जहाज़ हैं, ये भी सोलर पे इंशाल्लाह उड़ा करेंगे, जो ट्रेंड जा रहा है दुनिया का। तो अगर हम इस हिसाब से देखें, जो लिथियम है और जो सिलिकॉन है, ये एक ऐसी धातें बन जाएंगी जैसे पेट्रोल है। पेट्रोल भी अब को ख़ास जो है वो, जैसे गल्फ़ मशहूर है, ईरान के पास है, सऊदीया के पास है, इराक़ के पास है। इस तरह कुछ मुल्क जो है वो बड़ा नाम रखते हैं कि वहाँ पे जो है वो कुवैत है जैसे, वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल निकलता है, बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, डीज़ल निकलता है। इसी तरह एक दिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान का नाम होगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लिथियम, कॉपर और आयरन और इसके अलावा जो है वो गोल्ड ये निकलता है। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे पास खुदा का दिया हुआ एक ख़ास तोहफ़ा है जो कि हमारे पास है। तो ये जो ट्रेंड है वो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान का भी एक दिन ऐसा ही नाम होगा, लिथियम में भी। और लिथियम की असम्बलिंग जो है चूँकि पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है और लिथियम की प्राइसेस जो है वो डे बाय डे, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, डिक्रीज़ होंगी और उससे आम यूज़र को फ़ायदा होगा। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चूँकि महंगी है और लोगों की पहुँच से बाहर है, तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं कंटिन्यूअस लिथियम के ऊपर। और इंशाल्लाह ताला ये जो है बहुत जल्दी जो है ना, मे बी अगले साल तक इसके आपको बहुत ज़्यादा असरात नज़र आएँगे पाकिस्तान में भी, ख़ास तौर पे जब यहाँ पे असम्बलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जो लोग हैं, मैं आपको एक जो है वो ख़ास बात बता रहा हूँ, जितने जो गाड़ी को अफ़ोर्ड करने वाले लोग हैं, चाहे वो 10 मिलियन या 15 मिलियन गाड़ी अफ़ोर्ड करने वाले लोग हैं, वो भी यही सोचते हैं कि क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लें, क्यों ना हम ऐसी गाड़ी लें जिससे हमारी पेट्रोल से जान छूट जाए और एक तो पोल्यूशन फ्री हो, दूसरा जो है वो हमारा जो है वो एक बचत भी हमारी हो पेट्रोल से। अब इस पे जो चाइना है वो काम कर रहा है और सुनने में ये आ रहा है, जो रिसर्च है वो ये बता रही है कि 5 मिनट में गाड़ी चार्ज हो जाया करेगी। यानी गाड़ी जो लिथियम बैटरी है वो ऐसे स्टेशन ला रहे हैं कि 5 मिनट में गाड़ी चार्ज हो जाया करेगी। जैसे हमारे जो मोबाइल थे जो पहले 4-4 घंटे में चार्ज होते थे, 5 आप फास्ट चार्जर के साथ आप 1 घंटे में मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। बल्कि ऐसे भी चार्जर आ गए जिसमें आधे घंटे में चार्ज हो जाता है। तो ऐसी जो सिस्टम है वो चाइना ला रहा है कि 5 मिनट में अगर गाड़ी चार्ज हो जाए और उसकी रेंज जो है वो को हो 2000 किलोमीटर, तो क्यों ना फिर लिथियम उसकी जो है वो गाड़ी भी पसंद की जाएगी दुनिया में और लिथियम का भी बिज़नेस उसका अरूज पे चला जाएगा। तो ये तो है, हो गई सोलर की बात। और दूसरी हम बात करेंगे फ़लस्तीन की, जो हड़ताल पाकिस्तान में हुई है, कामयाब हड़ताल फ़लस्तीन की इज़हार यकजहती के लिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अफ़सोस की बात है।
بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے بہت دیر کر دیا. کتنے 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، معصوم بچے. بہت زیادہ دنیا جو ہے نا وہ کھڑی ہو چکی تھی. اس وقت پاکستان کو یہ کام کرنے چاہیے جب پوری دنیا یہ کر رہی تھی. اس ٹائم تو ہم سوئے ہوئے تھے، اور اس کے یا شاید ہمارے حکمرانوں کی پالیسی یہی تھی، تو کسی نے بولنا پسند نہیں کیا. لیکن اگر ابھی بھی ان کو خیال آئے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اس وقت تو پاکستان میں چونکہ پاکستان نے خود جو ہے وہ جنگ کا خطرہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے انڈیا کی طرف سے، تو اس پہ بھی ہمیں فوکس رکھنا ہے. اور پاکستان کو اس وقت اتنا زیادہ ہماری فوج کو، ہمارے سپاہی کو اتنا زیادہ محبت اور اظہار یکجہتی کی ضرورت ہے جو شاید پہلے کبھی نہیں تھی. اس وقت پاکستانی فوج اور ایک سپاہی جو ہے نا خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، اور پاکستانی عوام اس کے ساتھ جو ہے نا اظہار یکجہتی اس حساب سے نہیں کر رہی جیسے کہ پہلے کرتی تھی. تو یہ جو ہے اس وقت تو پاکستان پہ جو میڈیا ہے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں اور پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے، اس کو اس سپاہی کا اور اس جو جس نے آگے لڑنا ہے، جس نے آگے جانا ہے، اس سے اظہار یکجہتی کرنا بنتا ہے. اور اس کا جو ہے نا چونکہ وہ ایک لازوال ایک بہت بڑے حوصلے عزم والا انسان ہوتا ہے جو ہمارا فوجی ہوتا ہے، اس میں کسی شک کی بات نہیں ہے. لیکن وہ دوسری طرف سے دیکھیں تو حکمران جو ہیں ہمارے وہ کسی صورت بھی باز نہیں آ رہے ہیں. مطلب وہ تفرقہ پھیلانے میں اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے میں کسی صورت میں باز نہیں آ رہے ہیں، بجائے وہ ایسا ماحول بنائیں جس میں قومی یکجہتی کو فروغ ملے. تو ہمارے وزیر دفاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جو بھی ڈرٹی کام کیے ہیں وہ یورپ اور یو ایس اے کے کہنے پہ کیے ہیں. کیا اس کا مطلب یہی ہے؟ اس کو اس انڈین میڈیا نے اتنا اچھالا ہے کہ وہ تو ان کا تو موقف درست ثابت ہو گیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ کرائے کی فوج ہے. ان کے تو وزیر دفاع بھی یہ کہہ رہے ہیں. پوری دنیا نے اس بات کا اتنا الٹا امیج لیا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ہم کوئی سیدھی بات کریں یا ہم کوئی ایسی بات کریں جس سے ہماری اپنی فوج کے ساتھ ہمارا اظہار یکجہتی ہو اور ہماری عوام ایک پیج پہ آئے؟ اس وقت تو ہر چیز جو ہے وہ الٹی سیدھی ہوئی ہوئی ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت تو ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے اور ایک پیج پہ پوری عوام اور پبلک کو لانے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے جتنے جو ہے ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان کو باہر آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایک ایسا ماحول بنے کہ ہم کسی سے خطرہ سے نمٹنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس وقت تو اگر اللہ نہ کرے کوئی چیز ایسی ہوئی تو عوام تو بہت پیچھے ہیں. عوام تو کسی صورت میں ماحول ہی نہیں آپ بنا رہے، آپ ماحول الٹا بنا رہے ہیں. ماحول اچھا بنانا چاہیے، ماحول کو عوام کو ایک پیج پہ لانا چاہیے. آپ تو الٹی سیدھی حرکتوں سے بالکل گورنمنٹ باز نہیں آ رہی. میں گزارش کروں گا گورنمنٹ سے بھی اور تمام جو طاقتیں ان سے پاکستان کی کہ اس وقت قومی یکجہتی کی پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ مت سوچیں کہ انڈیا کچھ نہیں کرے گا. کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے، ہم نہیں بلا سکے. ان کے تمام سیاستدان چونکہ وہاں ڈیموکریسی ہے، ان کے تمام سیاستدان مل بیٹھ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. ہمارے کب مل کے بیٹھیں گے؟ اس کے ساتھ ہی میں محبت اور چاہتوں سے اجازت چاہوں گا. اگلے ولاگ تک انشاءاللہ پھر ملاقات ہے. السلام علیکم. خدا حافظ.